Kruna Dwi Lingga. Kruna Dwi Lingga inggih punika kruna lingga sane kaping kalihang wangun ipun mewarna-warni sekadi ringsor. Kruna lingga sane kaping kalihang tur nyih nayang langkungan ring asiki. Contoh gede-gede cenik-cenik. Kruna Dwi sama lingga. Kruna sane kaping kalihang nanging silih sinunggil mauhan ucapan tur nyinayang pakaryan ma wanti-wanti. Contoh kita-kita, dengak-dengok. Kruna Dwi Maya Lingga. Kruna lingga sane kaucapang apisan enten maderbe arti nanging yening sampun kaucap kaping kalih wawu maderbe arti. Contoh katang-katang, kupu-kupu, kapu-kapu. Kruna Dwi Purwalingga. Inggih punika kruna lingga sane kecape ring ajeng kaping kalihang. Contoh sesate, sesaen, tetajen, bebanten. Kruna Dwi Wisana Lingga. Kruna Dwi Wisana inggih punika kruna lingga sane kecape ring ungkur kaping kalihang tur setate kadulurin antuk pengater paka. Contoh paka cos-cos, paka tel-tel, paka biar-biar. Langkara masusun. Langkara inggih punika pukulan saking makudang-kudang kruna sane sampun maduwe arti tur kasusun nganutin ugar-ugar langkara. Manut ring wangunipun langkara punika kaperang dados makudang-kudang. Soros kadi langkara tunggak miwah langkara masusun. Langkara masusun inggih punika kalih langkara tunggal utawi lintang sane sampun kaurediang wangun nyane kaangkep dados asiki utawi dados alengkara. Langkara masusun kawinayang malih dados tetiga inggih punika langkara masusun pepadan, langkara masusun pepetan, langkara masusun matingkat. Langkara masusun pepadan inggih punika langkara masusun sane langkara ipun kantun sepadan utawi sederajat. Langkara puniki ketah kagabungan antuk kruna napi nanging sakewala miwah sane lianan puniki. Contoh langkara nyane bapa ngoyong ditu tiang dini, nyoman jemet nanging iketut kiul gati. Langkara masusun pepetan inggih puniki langkara masusun sane utamayang mepetang wangun langkara sane pateh. Contohipun carike ento mara belina, carike ento jani suba gadeange. Langkara masusun matingkat inggih punika langkara sane kawangan antuk langkara sane paiket nyane enten sumae. Silih sinunggil langkara nyane kabaos inan langkara sane lianan kabaos pranaka langkara anak. Sekadi ibapa teke dugase imeme sedek nyakan di paon. Manut ring ugar-ugar ipun langkara punika kapale dados kalih inggih punika wonten sane wangunipun sadarana miwah sampurna. Langkara sadarna kawangun antuk jejering langkara linging langkara sampurna kawangun untuk jejering linging panandang pamidar taning. Langkara pamedarte inggih punika nyaritayang punapi sane kerasayang kalaksanayang miwah sane panggihin ring anak tiosan tur ring ungkur kadagingin tanda gecek. Contoh
yang mamula sela dicari. Lengkara pitaken inggih punika nakenang indik punapi sane durung kauningin marep ring anak tiosan tur ring ungkur madaging ceciran tanda pitaken. Contoh sire pesengan ragane ring dije ragane magenah lengkara panguduh tapi tuduh inggih punika nunas pitulang utawi ngani kayang anak lian mangde nulungin utawi laksanayang pituduh taler ring ungkurnyani kadagingen tanda pituduh. Contoh loh jumaken bapak kaca di dhuwur mejane bang malu celenge banyu. Mengimplementasi anggah ungguhing basa Bali sane berkomunikasi dan pembuatan surat. Basa Bali silih tunggil basa daerah ring Indonesia sane maderbe wangun masor singgih ngawit warse 1974 duk Pasamuan Agung basa Bali ring Singaraja sor singgih basa Bali ke baos anggah ungguhing basa Bali malarapan hasil penureksan anggah ungguh basa Bali mawit sangkaning wenten pabinayan inggih krama Baline wenten krama Bali mula tradisi miwah krama Bali anyar modern. Pangnesep malarapan kawentenan inggih krama Baline kruna basa Baline maderbe wirase sane matiosan manut wirasanipun kruna Baline depah dados kali inggih punika kruna alus miwah nenten alus kruna alus saluir kruna Baline sane mawirase alus utawi nyinggihang wenten kruna alus mider alus madya alus singgih alus sor kruna nenten alus wenten taler kruna sane mawirase nenten alus nenten nyinggahang utawi lapas hormat sane kapadados kruna andap kruna mider kruna kasar. Mengimplementasi anggah ungguhing basa Bali sane berkomunikasi dan pembuatan surat. Basa Bali silih tunggil basa daerah ring Indonesia sane maderbe wangun masor singgih ngawit warse 1974 duk Pasamuan Agung basa Bali ring Singaraja sor singgih basa Bali ke baos anggah ungguhing basa Bali malarapan hasil penureksan anggah ungguh basa Bali mawit sangkaning wenten pabinayan inggih krama Baline wenten krama Bali mula tradisi miwah krama Bali anyar modern. Pangnesep malarapan kawentenan inggih krama Baline kruna basa Baline maderbe wirase sane matiosan manut wirasanipun kruna Baline depah dados kali inggih punika kruna alus miwah nenten alus kruna alus saluir kruna Baline sane mawirase alus utawi nyinggihang wenten kruna alus mider alus madya alus singgih alus sor kruna nenten alus wenten taler kruna sane mawirase nenten alus nenten nyinggahang utawi lapas hormat sane kapadados kruna andap kruna mider kruna kasar kruna alus mider ami
Kruna alus mider punika kruna basa Baline sane mawi rasa alus maduwe wiguna kekalih dados kanggen nyinggihang sane singgih miwah kanggen ngesorang sangsor. Tiosan punika kruna alus mider maduwe wangun andap upami kuning lali numbas. Kruna alus madya ame. Kruna alus madya punika kruna sane rasa basanipun magenah pantaraning alus singging miwah alus sor. Kruna alus madya alus sane ring tengah-tengah upami tiang nika inggih ampun ten. Kruna alus inggih asi. Kruna alus sane kanggen nyinggihang sane patut kasinggihang. Kawastanin kruna alus inggih kruna alus singgih punika pastika maderbe wangun alus sor upami mobot maparap paragan sede marayunan. Kruna alus sor asu. Kruna alus sor punika kruna basa Baline sane mawi rasa alus kanggen ngasorang raga utawi ngasorang anake tiosan sane linggih nyane sor utawi andap upami mabanyu mawaste ngajeng magenah. Kruna mider. Kruna mider punika kruna basa Baline sane maderbe wangun asiki nenten maderbe wangun alus lan nenten maderbe wangun andap upami toko karpet galak radio. Kruna andap. Kruna andap punika kawastanin kruna lepas hormat utawi kruna kapara inggih punika kruna sane rasa basanipun andap endep nenten alus miwah nenten kasar. Kruna punika kanggen mabaos antuk anak sesamen wangse sesamen linggih wangun kruna andap masai ring kruna mider binanipun ening kruna mider nenten maderbe wangun alus. Kruna andap maderbe wangun alus upami madar meli mayah umah mulih pawon mati. Kruna kasar. Kruna kasar punika kruna basa Baline sane rasa basanipun kaon saha ketah kanggen mabaos ri sedek berangti rikala marebat utawi mamisuh upami bangka polone mamah cicing nas bedag. Tegas surat kawagedan mabasa Bali nenten pacang jangkep yening sampun tedun narpajane ranjing dados krama banjar utawi desa pekraman yening nenten raside mabasa tulis umpamin ipun makarya surat basa Bali. Surat punika mawit saking basa Indonesia raris sampun ngranjing kosa basa ring basa Bali wangun surat ring basa Bali pateh sekadi ring basa Indonesia wangun surat madaging pemahbah. Surat resmi minakasih surat sane kamedalang antuk lembaga adat sane wenten minakadi Banjar Pekraman desa Pekraman seketruni subak surat nenten resmi surat sane katiba ring keluarga surat undangan pamiwahan. Bangun surat sajeroning surat mabasa Indonesia wenten format buku sane lumrah kanggen ring kepala surat nanging ring basa Bali durung wenten sekadi asapunika manut teori basa sane maosang mungguhing basa punika wantah mawiwit saking pasuponan utawi konvensi para
krama baline mangda maderbe taler pacuponan kadi asapunika mangda nenten mawah makarya surat titiang maderbe mana sane matujon san mangda yening nyurat basa Bali nganggen taler reringkesan kadi ringsor puniki. Kawigunan surat manut ring daging wangun lan basa sane kaanggen surat prasida kasorohang dados tetiga inggih punika surat pribadi, surat dinas, surat niaga. Yen selehin manut ring kawigunanyane surat prasida kasorohang sekadi surat pribadi, surat resmi lan surat dinas. Surat pribadi surat sani kaanggen maosang indik pikayun keperluan anggen soang-soang maajeng ring keluarga miwah sawitan liyane. Ciri-ciri surat pribadi punika enten nganggen kop surat, enten nganggen nomor surat. Basa sani kaanggen manut pikayun pendidi. Surat resmi inggih punika surat sani kaanggen majeng ring instansi organisasi miwah anggane soang-soang sekadi uleman atur piuning miwah surat edaran. Ciri-ciri surat resmi formatnya baku ngangge cap stempel lembaga resmi ngangge bahasa resmi. Surat niaga kaanggen ring wewidengan usaha lan industri. Surat puniki kaanggen sajeroning ngewangun paiketan ring pihak luar sekadi surat jual beli, kwitansi miwah perdagangan. Surat dinas sani kaanggen ngenenin indik pakaryan formal sekadi instansi dinas lan tugas kantor. Surat punika mabuat ring sajeroning pengelolaan administrasi ring instansi kawigunan. Surat dinas punika pinake dokumen bukti tertulis sarana pangeling arsip bukti sejarah pengembangan instansi.